May gabi inis tanan no. Mga matagtiki. Nagpasalamat na iming lula sa katong mga nagtabang og ampo diya kay lula, katong mga naghatag og pinansyal. Kabalo na mo kung kinsa mo. Especially kay Uncle Chito, daghang salamat kay Col sa inyong pagbisita, pagduha og pagtabang kay lula Col. Daghang salamat kayo sa inyong tanan mga matagtiki. Sir, daghang salamat, sir. Daghang salamat yun sa financial yung gatag. God bless you. Og sa tanang mga nag-ampo kay lula, daghang salamat sa inyo dili pa mi magka-vlog dayon. Mag-fully healed sa si lula bago may mag-vlog og balik mga matagtiki. Daghang salamat gyud sa inyo og sa katong nag-abot og financial kay lula, daghang salamat. Dakong tabang din yung tabang kay lula, daghang salamat kay mga nurse ug doktor diya sa SPMC. Salamat sa inyong pagatiman kay lula. Kanang grabe kayong pasalamat sa inyo Ginoo nilay magbalo sa inyo. Salamat kayo sa inyong pagatiman kay lula diya sa SPMC. Mga nurse, mga nagtrabaho diya, mga doktor, especially kay pare PJ Ingyo, condolence pre. Salamat kasi mga pre sa imong pagtabang po kay lula pre. Daghang salamat. Katong na sa mga kwartanan sa PMC, daghang salamat. Butang Salamat sa inyo Magpaayos sa si lula bago may mag-vlog og balik. Pasalamat mi atong doktor nga nagbalin kay lula sa midward, katong nasa sa third floor. Kay kadto siya unsa kahimtang ni lula nga gisod na ginhawa. Salamat kasi mga dok og sa tanan-tanan diya sa SPMC kanang guard og janitor. Salamat sa inyong pagkuhan kay lula, pag-encourage nga magpaayos siya kay naluya na siya ato nga time. Daghang salamat sa inyo God bless you sa inyong tanan, sa tanan nag-ampo, naghatag og pinansyal, sa tanan nagsuporta kay lula. Daghang salamat sa inyo Daghang salamat. God bless. God bless you sa inyong tanan. Padayon gyapon ta.